رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين البدن إن الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والجو أجمعين أن الله يسهبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم محفوظ مرزوق في خير ورد وعافية وأن الله يطيع أعمال في طاعة الله ويشفي مرضى ومرضى المسلمين وأن الله يجنب الفتن والمهان ما زهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أموات خاصة وأموات المسلمين أجمعين أما هو بنة الحسن الخاتمة إلا الموت العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستفزك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وأيضا من موجبات الندامة في الهال والمال إنك السميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل اطلب بنا والمسلمين. يا أمان الخائفين أمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف.
يا أمان الخائفين نجنا ممن نخاف فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة من يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بجمال فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
مرحبا يا رسول الله يا إلهي مرحبا بعد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نرجى سبيلي مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجواره خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Dan mana belum mendapatkan kopi, silakan memesan ke Bang Wabik. Untuk informasi yang pertama kami sampaikan untuk penerima pengajian malam Sabtu yang akan datang, penerima Kom Madakarta. Ada orangnya? Ya. Rumahnya Pak itu tuh, rumah beliau. Tapi penerimanya ntar di Masjid Jami Al Furqan. Bergabung dengan pengajian malam Minggu Masjid Jami Asa ada dan juga musolalitas. Berarti beliau menerima 2 sama. Dan selanjutnya kami sampaikan subuh esok FS3G Ahad subuh bertempat di Masjid Darul Wasiah Kampung Payangan Jatisari Jati Asih. Kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita ada ilallah al-muhtaram al-muhtaram al-ustaz Burhan Ubaidillah Istiahi. Kepada beliau al-waqt wal faliyat tafadhal maskur. Sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afna wa abqa الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أشهد أن لا إله إلا الله أثنى وأفقر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يذكر أحسن الذكرى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Yang menyebutkan kemarin maupun malam ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir dunubana wa hassil maqasidana amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, khusus para asatidz
wa asatizat wa khazil khusus sahibul bait Bapak RT Najah, mudah-mudahan sehat walafiat, keluarga tambah sakinah, diangkat derajat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat, agar kita mendapatkan istiqomah keselamatan dunia akhirat. Mari sama-sama nawaitu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi libetiko imaratotillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, takhasil khusus di penghujung bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana kitab ini ringkas, tipis, akan tetapi amat penting bagi kita yang belajar sekaligus mengharap ridho, keberkahan dunia dan akhirat. Disebut wasiatul Mustafa karena memang semua dari awal hingga akhir meriwayatkan wasiat penting Rasul Muhammad kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah ila baiti. Suatu ketika Rasul memanggilku ke rumahnya, maka kata Sayyidina Ali, fakhallaitu ma'ahu fi baiti, aku berdua dengan Rasul tanpa ada siapapun, bahasa kita berbicara empat mata. Rasul berkata, dari permulaan wasiatul Mustafa ini, betapa penting wasiat ini sampai Rasul berkata, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, in anta hafittaha ishta hamidan wa mutta syahidan, bila mana engkau menjaga wasiat-wasiatku ini, ishta hamidan, maka engkau akan hidup sukses, engkau akan dimudahkan urusan hidupmu, akan terpuji, terhormat di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Dan jikalau meninggal, jikalau wafat mutta syahidan, maka engkau wafat dalam keadaan syahid. Maka hadirin rahimakumullah, wasiat Rasul ini menandakan satu, bila mana pengen berkah selamat dunia akhirat, amalin wasiat ini. Bila mana pengen wafat husnul khotimah, ya amalin, pegang amaliyat ini. Rasul yang menjamin. In hafittaha, bila mana engkau mengamalkannya, satu, ishta hamidan, engkau akan hidup terpuji, urusan dimudahkan, hati ditenangkan, gak ada ujub, gak ada riya, gak ada iri, gak ada dengki, istuming hati, papadang hati, nerima, syukur, alhamdulillah. Tetangga renovasi rumah, memang tetangga waktunya renovasi rumah, dia mendewek-dewek dia, duit-duit dia, rumah-rumah, kenapa kita kudu pusing? Wa in mutta syahidan, bila mana ajal dekat, ajal udah menjemput, Allah takdirkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sampai-sampai pentingnya wasiat ini, ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam,
Jibril itu pernah merengek, pernah meminta kepada Allah agar Jibril ditakdirkan keturunan manusia, pengen jadi umat Rasul. Coba. Malaikat Jibril saja pernah berharap kepada Allah pengen jadi umat Rasul. Jibril itu, malaikat Jibril rajanya malaikat, sudah jadi rajanya, malaikat termulia, paling tinggi derajatnya, pangkat malaikat pengen jadi manusia. Nah, coba itu, malaikat aja pengen jadi umat Rasul. Nah, kita jadi umat Rasul minta kagak, mesen kagak, mak kita ngebrojolin. Alhamdulillah, Jibril baik pengen jadi umat Rasul. Ada 7 alasan kenapa malaikat Jibril pengen jadi umat Rasul. 7 amaliyah ini kenapa Jibril pengen jadi umat Rasul. 1, segala sesuatu yang berinteraksi dengan Quran itu pasti bakal dimuliakan. Contoh, Jibril menjadi malaikat pelantara membawa menyampaikan wahyu kepada Nabi. Maka Jibril menjadi rajanya malaikat karena jadi pelantara wahyu. Yang kedua, tempat di mana diturunkannya Quran, Mekah, Madinah, menjadi tempat suci, disebutnya Haramain. 2, tempat suci di muka bumi. Kenapa demikian? Karena Mekah Madinah tempat turunnya Al-Quran. Malam di mana diturunkannya Al-Quran istimewa, disebutnya malam Lailatul Qadar. Maka apapun yang bersinggungan dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, bakal mulia, bakal agung. Ini malaikat Jibril pengen jadi umat Rasul karena 7 alasan. Apa saja 7 alasan Jibril pengen jadi umat Rasul? 1, as-shalawatul khamsu, karena sholat 5 waktu. Salah satu alasan Jibril pengen jadi umat Rasul karena sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada umat Rasul ini. Kenapa? Hebatnya sholat 5 waktu, sampai-sampai Rajab ini identik dengan bulan sholat, syahrus sholat, bulan di mana diwajibkannya sholat. Selain daripada Rajab disebut dengan syahrullah, bulannya Allah. Rajab pun disebut dengan syahrul Isra wal Mi'raj. Rajab pun disebut dengan syahrus sholat karena memang sholat diwajibkan, dipadukan pada bulan Rajab. Dan salah satu alasan Jibril pengen jadi umat Rasul gara-gara ini. Yang mewajibkan puasa dititipin ke Jibril. Ayat memerintahkan tentang haji, tentang umroh, ayatnya melalui Jibril. Ayat tentang zakat dititipin ke Jibril. Ketika Allah pengen memerintahkan sholat, ayatnya kagak dititipin. Nah, kenapa ini? Ketika perintah zakat dititipin ayatnya, ketika puasa dititipin ayatnya, ketika haji yang berat dititipin ayatnya. Ketika Allah hendak perintahkan sholat, ayatnya kagak dititipin. Penasaran, sampai-sampai dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ketika malaikat Jibril nganter Rasul sampai ke langit ke-7 ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, fata'akharani, dua-duanya mundur. Jibril kan dari awal bareng, kenapa kita kudu dewek-dewekan? Muhammad, sekarang bukan urusan kita lagi. Sampai sini saya nganter, sampai sini saya nuntun. Nah, begitu Jibril bareng-bareng apa ke dalam, wah ribet urusannya. Belah ini Jibril ngasih tahu betapa pentingnya menghargai diri.
Jibril memberikan sebuah pelajaran satu, kalau diajak gak usah ngikut. Pak, woi, kalau nggak diajak nggak usah, ini mah merepet lah. Udah tahu ada urusan penting, merapat lah. Udah tahu ini urusan 4 mata, datang lagi, iya kagak jadi ngobrolnya. Kalau nggak diajak nggak usah nyusul lah. Kagak diajak, kagak usah. Jibril aja kagak diajak, nggak maksa-maksain nerobos. Kalau nggak diajak nggak usah ikut. Kalau nggak diundang nggak usah datang, dan kagak usah buruk sangka. Kok kagak diundang gua? Emang cateringnya terbatas, makanya kagak diundang. Karena undangannya terbatas, makanya kagak diundang. Ini mah udah buruk sangka baik, gila. Giliran dia diajak, kita kagak diundang, udah tahu terbatas, minimalis acaranya. Makanya terbatas, keluarga doang yang diundangnya, kagak usah buruk sangka dulu. Mungkin kenapa kagak diundang, satu, waktu terbatas, persediaan terbatas. Yang kedua, kenapa kagak diundang? Emang kita kagak diarepin datang. Yang kedua, kenapa kagak diundang? Kita mah kalau datang jadi masalah, maka kagak diundang. Kenapa kagak diundang? Emang kita bukan siapa-siapa, maka kagak di. Satu, kalau nggak diajak nggak usah ngikut. Kalau nggak diundang nggak usah datang. Kalau nggak ditanya nggak usah menjawab. Ini mah ditanya kagak nyerocos baik. Jibril aja udah tahu diri, fata'akharani, mundur. Memang udah kelar urusan sampai situ, udah. Kalau nggak dikasih tahu jangan, gak usah jangan nyari tahu. Emang kagak dikasih tahu. Kadang-kadang kita kagak usah tahu urusan orang lain, cukup urusan kita aja. Kita mau banyak urusan, ngapain nyari-nyari urusan orang lain? Maka Jibril enggak diikutsertakan. Salah satu harapan Jibril pengen jadi umat Rasul karena as-shalawatul khamsu ma'al imam, karena diwajibkan dan begitu hebatnya pelaksanaan sholat 5 waktu, bila mana apalagi sholatnya berjamaah dengan Sampai Jibril kok sirik tentik melihat umat ini diwajibkan sholat 5 waktu. Pengen Jibril kayak kita. Tuh, Jibril pengen kayak kita. Kenapa demikian? Karena Rasul itu adalah figur seorang pemimpin yang mempermudah urusan supaya gampang dipahami. Nih bagaimana supaya umat ini paham? Dikasih tahu sama Jibril, dikasih tahu sama Rasul bagaimana rahasia tentang sholat ini. Zaman dulu Nabi Rasul sebelum Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat cuma 2 waktu, pagi sama sore. Nabi Adam sholat nggak? Sholat. Nabi Ibrahim sholat. Semua diwajibkan sholat. Puasa iya, sholat iya, cuman sholatnya beda, puasanya beda, syariatnya masing-masing. Karena Rasul Muhammad Khotamul Anbiya wal Mursalin, rangkum penutup, maka istimewanya sholat ini Rasul berkata kepada para sahabat, aro'aitum, bagaimana pendapat kalian, lau anna nahron di babi ahadikum, seumpama ada sungai bersih ngalir di hadapan rumah, taghtasilu kullu wahidin minkum khamsa marrat, dan setiap kalian mandi 5 kali di sungai itu. Rasul berkata, hal yabqa min daranihi syai'un, kira-kira
kalau ada orang punya rumah, di depan rumahnya ada sungai ngalir bersih airnya, mandi 5 kali, kira-kira masih ada kotoran gak badannya? Rasul gitu nanya. Kalau sahabat berkata, lam yabqa min darnihi syai'un ya Rasulullah. Tentu itu orang yang punya rumah di depannya ada sungai, sungainya bersih ngalir airnya, mandi 5 kali, pasti badannya bersih. Kata Rasul, kadzalika matsalus shalawatil khams tuhbitul khotoya. Seperti itulah gambarannya sholat 5 waktu menggugurkan, menghapus dosa kesalahan manusia. Alhamdulillah. Isra wal Mi'raj Nabi 11 golongan yang dilihatkan Allah kepada beliau. Di antara golongan yang diperlihatkan Rasul dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, hatta marra ala qaumin, sehingga Nabi melewati sekelompok manusia, tardahu ru'usahum, membentur-benturkan kepalanya, gak henti-henti sampai kepalanya retak, kepalanya pecah, otaknya berceceran kayak bubur encer. Udah otaknya berceceran, kepalanya hancur, rapat lagi, dibentur-benturin lagi. Kira-kira ngebenturin kepala sakit apa kagak? Kali gitu. Udah pecah begitu. Rasul bertanya, ma hadhihi ya Jibril, kenapa ini? Wa man haulai, siapakah mereka? Kok begitu kelakuannya? Emang kagak punya perasaan apa rasa? Karena juga sakit. Jibril berkata, ya Muhammad, haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum bil maktubah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat kalau mau sholat. Tarsok baik, sampai kagak sholat. Giliran kerjaan ntar aja, sholat magang belakangan, kerjanya kagak kelar, sholatnya kagak. Kata Rasul, seperti itulah gambarannya manusia ditakdirkan menjadi umat Rasul. Dari 50 Rasul negosiasi, sampai mau turun dicegat oleh Nabi Musa. Ya Muhammad, ya kalau umat sampean Muhammad badannya kecil-kecil, pada ringkih, kena hujan dikerok, pengajian dikit lama pegel, wah ilah mau ngaji banyak, godaannya. Udah mah usianya pendek, badannya pada ringkih, dikasih beban sholat 5 waktu, waduh gila, kapan pakai celananya itu. Bayangkan kalau ditakdirkan kita umat Nabi 50 kali waktu sholat. Kebayang kita mah pengantin baru kagak jadi baik. Mau buka kancing, Allahu Akbar, sholat. Baru buka kancing, ganti baju, Allahu Akbar. Yang 5 baik sekarang kita udah berubah, apalagi 40. Inilah sampai Nabi Musa nego Muhammad. Umat kita aja usianya pada panjang, pada kokoh, pada gagah. Nah sampai ini umat Muhammad udah pada pendek usianya, pada ringkih badannya 50. Gila. Negosiasi bolak-balik kejlik 5 waktu khamsu shalawatil maktubah. Ternyata dianalisa oleh para ulama, memang di Lauhul Mahfuz yang udah begitu. Ujung-ujungnya mah bakal diwajibkan sholat 5 waktu. Dari mana ulama menyimpulkan tempat transitnya ketika Isra 5 tempat. Startnya minal masjidil, star itu star mah dari Masjidil Haram ke Thayyibah. Dulu Madinah namanya Thayyibah, setelah Thayyibah diganti namanya Yathrib. Diganti Rasul menjadi Darul Hijrah jadi Madinah.
dari Masjidil Haram ke Thaibah, dari Thaibah ke Madian 2, dari Madian ke Tursina berapa tuh? 3, dari Tursina lanjut ke Bethlehem, wulida fihi Isa bin Maryam, tempat kelahirannya Nabi berapa itu? 4. Dari Bethlehem lanjut sholat fil baitil muqaddas Jidil Aqsa, 5 tempat: Thaibah, Madian, Tursina, Bethlehem, dan Jidil Aqsa. Dari Baitul Muqaddas, 5 tempat ini menggambarkan memang ujung-ujungnya Nabi bakal menerima perintah sholat 5 waktu. Jibril rada-rada ngarep pengen kita jadi umat Rasul. Kenapa ini ayat sholat enggak dititipin? Kemarin mah sholat dititipin, puasa dititipin, haji dititipin. Kenapa ini giliran perintah sholat enggak diajak-ajak? Sampai-sampai ternyata ada rahasia besar. Langsung Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, da'a rabbuhu li hadratihi, ternyata mau menerima perintah sholat 5 waktu. Kalau Rasul yang mulia mi'rajnya langsung mi'raj, kalau umatnya as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman, mi'rajnya umatnya dengan sholat, mi'rajnya Nabi dengan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdi. Dan diisrokan, dimi'rajkan Nabi bukan karena jadi Nabi, bukan karena jadi Rasul. Kenapa? Ayatnya, lihat ayatnya enggak begini, subhanalladzi asra bi nabiyhi, enggak. Ayatnya enggak subhanalladzi asra bi rasulihi, enggak. Tapi ayatnya subhanalladzi asra bi abdihi, bukan karena kenabian, bukan karena kerasulan, bukan karena pangkat jabatan, bukan karena panglima perang, bukan karena perang menang terus, tapi karena Nabi sukses jadi seorang hamba. Maka Allah legitimasinya menyebutkan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkahkan areanya. Maka tempat-tempat dengan tempat ibadah yang dekat itu lebih berkah daripada tempat yang lain. Apalagi rumah dekat kuburan, lebih ada berkahnya. Siapa yang nyebutin? Allah yang nyebutin. Haulahu itu menjadi contoh bahwa tempat ibadah resonansi gaungnya itu akan memberikan keberkahan kepada tempat-tempat sekitar. Contoh, Pak, lihat tempat-tempat ziarah, tempat-tempat ziarah. Padahal mah yang diziarahi makamnya udah ratusan tahun meninggal, betul Pak? Tapi lihat kampung sekitarnya dapat berkahnya enggak? Dapat berkahnya. Itu bukan musola, itu ada makom, ada kuburan. Kuburan saja, makom saja bisa menjadikan asbab keberkahan sebuah tempat, apalagi masjid, apalagi musola, apalagi majelis taklim. Maka tempat rumah yang dekat masjid, dekat musola, dekat pengajian itu lebih berkah daripada tempat-tempat yang lain. Ada ceritanya. Dahulu ada seorang sahabat, karena memang rumahnya kejauhan. Karena rumahnya kejauhan, sholatnya telat mulu. Setiap sholat, kloter kedua, kloter ketiga, enggak pernah sholat berjamaah sama Rasul karena rumahnya kejauhan. Karena telat mulu ini sahabat sholatnya, dijual rumahnya, langsung cetak banner, dijual tanpa pelantara, dihubungi Bapak Fulan bin Fulan, gitu aja.
Kejadian ini nyampe ke telinga Rasul, ya Rasul, sahabat kurang bin kurang rumahnya mau dijual. Wah, bagaimana mulanya ceritanya? Jadi ini sahabat, ya Rasul, rumahnya kejauhan, setiap sholat agak kebagian berjamaah sama Rasul. Oh begitu. Terus katanya mau dijual supaya pindah dekat masjid. No, sahabat mah yang jauh pengen dekat, ini yang dekat malah pindah jauh. Ada begitu? Ada kali ada. Orang mah dekat masjid, orang mah pengen dekat mushol, ini malah jauh, ngejauhin keberkahan itu. Ngedengar cerita ini, Rasul berkata, sampaikan sama dia, jangan ambil dijual, biarin jauh aja. Sebelum Rasul ngasih tahu supaya jangan dijual rumahnya, panazala Jibril turun ngasih wahyu, gara-gara ada sahabat pengen ngejual rumah Tuhan dari masjid. Turun Jibril bawa ayatnya sering kita baca dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Bekas setiap langkahnya tidak sia-sia. Setiap langkahnya dia, setiap nginjek tanah itu menjadi penghapus dosa. Setiap diangkat sendalnya menjadi diangkat derajat. Bayangkan setiap semakin banyak langkahnya, semakin banyak fadilahnya. Maka besok yang rumahnya di depan musola, depan masjid, jangan langsung ke masjid, keliling dulu, no. Ajak RT, mau ajak yang lain, jangan langsung masuk ke masjid dulu, supaya banyak langkahnya. Allazi barakna haulahu, kami berkahkan sekitar itu. Maka berbahagialah yang rumah tempat tinggalnya dekat musola, dekat masjid, dekat majelis taklim. Tapi jangan cuma dekat doang, jangan cuma dekat. Kalau cuma dekat doang, Abu Jahal kok dekat sama Nabi. Betul. Kalau cuma dekat, Abu Lahab kok dekat tetangga nama Rasul. Dengar itu makanya ngaji, makanya lo malam-malam kata Ustaz Burhan, rumah dekat masjid berkah, dekat doang ke masjid kagak. Bukan kan dekat doang. Kalau cuma dekat doang, enggak Abu Jahal apa kurang dekatnya? Abu Lahab apa kurang dekatnya? Maka hidayah itu bukan karena dekat sama masjid, bukan dekat sama musola, walaupun dekat hatinya ditutup. Tatataqalu ru'usuhum wa arjuluhum, berat itu kaki mau ke masjid, mau ke musola. Walaupun itu tuanya Al-Furqan, sampai udah kencang itu powernya, udah nongkrong pisan ke rumahnya dia, kagak datang pisan itu. Ada begitu? Ada kali Abu Jahal, Abu Lahab dekat. Tapi yang dimaksud dekat itu allazi barakna haulahu, orang yang hidupnya dekat dengan sumber keberkahan, sumber hidayah. Tentu itu lebih berkah, lebih berfaedah, banyak nilai plusnya dibandingkan dengan tempatnya yang jauh. Tapi pun begitu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Satu, wa mujalasatul ulama wa iyadatul marid wa tasyi'ul janajah wa saqyul ma wa sulhu bainal insan wa ikramil jar wal yatim, fahris ala dzalika. Ada 71 karena sholat, yang kedua karena majlis taklim. Setiap ngaji diaminkan malaikat, digugurkan dosa-dosanya gara-gara ngaji itu. Wa iyadatul marid, dan karena menengok melongok orang sakit. Orang yang sakit kenapa kita nengok? Maka orang yang nengok itu sama dengan menengok Allah. Maka setiap pulangnya orang yang nengok berguguran dosanya. Tapi yang cuma nengok doang,
wa tasyyi'ul janazah, dan mengantar jenazah. Ini PR kita. Banyak pas kuburan dua ada begitu, ada lagi nyolati mah banyak. Kiai banyak, ustad banyak, pejabat banyak nyolatin. Pas kuburan kagak ada. Padahal ketika seseorang sampai ngantar ke kuburan, kata Rasul, falahu kirotani, bagi dia mendapatkan 2 pahala kirot. Wamal kirotu ya Rasulullah, apa itu kirot? Sebesar gunung Uhud 1 kirot. Kalau 2 gunung Uhud kita. Itu kalau nyampe nganterin sampai ke kuburan. Apa sebegitu besarnya pahalanya. Maka kalau ada yang meninggal jangan cuma nyolatin doang, kalau bisa mah anterin sampai ke pemakaman. Wasaqiyul ma'i, dan memberikan air. Kalau sekarang mah ngasih makanan, bahwasanya it'amut ta'am asra'u minasikin. Fadilahnya ngasih minum, fadilahnya ngasih makan, itu fadilahnya lebih cepat daripada pedang. Kita ngikut Jumat berkah, kita ngasih makan orang yang lapar, itu fadilahnya lebih cepat dari tebasan pedang. Fadilahnya akan langsung kembali kepada kita yang membantu ngasih makan kepada orang yang butuh makanan. Bainal insanain, dan mendamaikan 2 orang yang bersengketa jadi calon. Ada 2 orang kagak akur, kita akurin. Kagak ada 2 orang sampai blok-blokan nomor WA, kita satuin grup bertiga. Disatuin jadi wasit. Prit, wah gila. Disatukan bila mana orang bersengketa, orang bermusuhan, kita satuin terus damai, pahalanya besar. Dan Jibril sirik dengki sama amaliyah umat Nabi ini. Wa ikramul jari wal yatim, memuliakan keluarga, memuliakan tetangga, memuliakan anak yatim. Amaliyah ini yang sampai-sampai tamanna Jibril alaihi salam, berharap mereka Jibril ingin menjadi umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mah minta kagak, mesen kagak, alhamdulillah. Umat Rasul ini kayak surah Fatihah, datangnya belakangan, masuk surganya duluan. Seharusnya kalau ngikutin urutan Quran, ngikutin urutan turunnya, seharusnya yang di depan surah Al-Alaq. Kalau ngikutin antrian, karena pertama kali wahyu yang turun adalah surah Al-Alaq 1-5. Kalau ngikutin antrian pas dibuka surah Al-Alaq. Tapi ternyata yang menjadi pembuka Al-Quran bukan surah Al-Alaq, tapi surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah datangnya belakangan, tapi disimpan di depan. Itu menunjukkan keistimewaan. Maka umat akhir zaman disebut umat akhir zaman. Kalau kereta tuh kayak gerbong terakhir, tapi ketika ke surga duluan. Itulah min khaswaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita, berkah, selamat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah sekalian, berakhirlah pengajian malam Sabtu pekan hari ini. Maka dari itu, yuk sama-sama kita sempurnakan ibadah kita, ta'alim kita dengan doa penutup. Untuk doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul SAG dan juga Ustaz Kamidi. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa jallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin wa ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بالذنوب وتصلح بالقلوب وتنطلق بالعصوب وتلين بالصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبصفات الفاتحة ومعجزة الفاتحة اللهم سددنا بالإيمان، اللهم سددنا بالإسلام، اللهم سددنا بالتوحيد، اللهم سددنا بالمعرفة. يا بارج الحمد يا كشف الضر يا الرحام يا بهر بأسرارك اللهم وتأتي بالسلام وآخر الحمد لله رب العالمين.